सो हे गाइस वेलकम बॅक टू द चॅनल. कशें आसा सगळीं? सगळ्यांना सगळीं बरी आसा म्हणून. सो आयज ज्या दिसा हांवें ब्लॉग करता कित्याक हांव वयतर वयता. सो गाइस बेसिकली एक सिरीज आसतली, तितून 4 पार्ट्स आहे. ब्लॉग बरो व्हडलो आसा, ताका लागून बोर जावपा नाका म्हूण हांवें 4 पार्ट्सान डिवायड केला. सो फर्स्ट पार्ट आसतलो आमी ट्रॅवलिंग करता तें, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आनी फोर्थ पार्ट तितून आमी भोंवता कितें करता तें सगळें दाखयतलो. सो टील देन आनी एक तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणून सोदता कित्याक तुमी म्हगे लास्ट 2 व्लॉगाचेर बरो मोग दाखय म्हणून. सो अशें मोग दाखयत रावाय आनी तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय. चड उलोवच न्हू, व्लॉग स्टार्ट करूया. सो गायज आमगेली ट्रेन आलोली मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर रातीको 10 आनी ही मुगेली लगेज चड कांय घेयलो ना. एक ट्रॉली बॅग आनी एक हँडबॅग घेयलोलें. स्टेशनाचें पावल म्हणटरी आमकां कळ्ळें आमगेली ट्रेन डिले आहा म्हूण. ताका लागून आमी एक च्या घेयली गरम गरम सारकी. सो त्यो आमगेलो ग्रूप आनीक आमी रेल्वे स्टेशनाचेर पावन सगळ्यां म्हणलें ग्रूप फोटो काडया म्हणून भायर वचनी पयलें. सो आमी फोटो काडलो. सो टायम जालोलो रातीची 11 आनीक आमगेली ट्रेन येयली फायनली. आमगे ट्रेन एक्चुली एक डिले चलताली, सो 10 आसलोली ती 11 येयली. सो आमी सगळीं ट्रेनी चडलीं आनी आमगे सामान बामान घायलें आनी सगळीं बसलीं आनी आमगी जर्नी स्टार्ट जाली. सो काय आतां आमी पावले करमली स्टेशनाचेर. आमी बरे पयलीं पावले 11:40. सो 11:45 बी पावलोले. म्हळ्यार आतां भायर जायन गेली ट्रेन सुटलोली ना, कित्याक ती हेका रावता क्रॉसिंगार रावता मांडोवी एक्सप्रेसार. सो मुजे बारबा आहा थंय मेल्कीवर आहा यार थंय आनी फ्रेझर आहा थंय. सो गायज बेसिकली हांवें तुमकां सांगून आमी वयताय ते. सो आमी वयताय बॉम्बे. आमगेली मिटींग आहा रोमी लिपी अभियान हेजी आनीक द गोवन आउटरीच असोसिएशन तेणी दोगांनी मेळून एक मिटींग दवरल्या, जमात दवरल्या. सप्टेंबर 28 संडे म्हणजे फाल्यां आनी आयज 27. सो हांव नेणा व्लॉग केदो घातो तो, बट हांव सांगता कित्याक लागून वयताय. सो आतां आमी सद्या करमली रेल्वे स्टेशनाचेर आनीक जाय तगो जालो ट्रेन आमगे हिंग थांबलो आहा, बट ती क्रॉसिंग हें मेळना. सो ताका लागून आमी रावलो आय आनी इतसे आमगेली ट्रेन. आमी थिंग स्टेशनाचेर एक स्टॉल दिश्टी पडला आनी तांकां सो आमी कॉफी घेयली आनी ही आमगेली ट्रेन. आनी हेंच्या तोंडार चोयल्या कळटा कॉफी बरी आहलो म्हूण, आनी खरें कॉफी बरी आहलोली. सो गायज टायम जालो 12:20 आनी फायनली आमगेली ट्रेन करमली रेल्वे स्टेशनाचेर सुटोली. सो आतां आमगेलें नेक्स्ट स्टॉप आहा तें डायरेक्ट कणकवली. सो वेरी गुड मॉर्निंग गायज. काल राती कोडे हांव कणकवली आनी रत्नागिरी स्टेशन कवर करपाक पावना, कित्याक ती सारकी चड मोदयां राती 3-4 तशें करून येयलोली आनी नुटोल तेरणा आमगेली ट्रेन खंय तरी क्रॉसिंगार रावलोली. चूर मुझे केलेला तुवेल मातपूण आता तोड पडटाय कित्याक तूं रडटाय म्हजेची तूं. आमी फायनली पावली मुंबय आनी आमी ठाणे देवलाय. ही आमगेली ट्रेन लेट चलताली बरी, बट पावयली आमी पावली मुंबय आनी हो आमगेलो ग्रूप सगलो. आय मुखार ती गेल बरी ते. ए यो गो मात फाडले गो.